Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Lanjutan dari bab yang kelima. Ini kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza lan iku ing atase ikilah qauluhu ta'ala. Dawuh Allah taala rupane dawuh Lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Hikayatun utawi cerita. Wahia utawi hikayah anna malakil mauti sak temene malaikat maut. Kana ana sapa malaikat maut yadhharu iku pertelo sapa malaikat maut fiz zamanil awwali ing dalam zaman kang awal. Fadakhala mongko manjing sapa malaikat maut yauman ing dalam suwijining dina ala Sulaiman alaihissalam ing atase Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ada cerita bahwasanya malaikat maut itu dulu pernah menampakkan dirinya di zaman yang dulu, di zaman yang awal dulu. Kemudian malaikat maut masuk ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian fa'akhadha mongko tumandang sapa malaikat maut yang zuru iku ningali sapa malaikat maut ila syabin maring cah nom indahu kang ing dalem sandinge Nabi Sulaiman. Farta'adda mongko ndredeg asyabu sapa cah nom. Maka kemudian setelah masuk ke kerajaan Nabi Sulaiman, kemudian malaikat maut itu melihat kepada seorang pemuda yang ada di sampingnya Nabi Sulaiman. Karena merasa dilihat oleh malaikat maut, farta'adda syab, maka pemuda tadi itu merasa gugup, merasa gemeter, merasa takut. Kemudian falamma ghaba mongko ing dalam semangsane lunga malakul mauti sapa malaikat maut, qala syabu mongko ngucap asyabu sapa cah nom, ya nabi Allah, duh nabine Allah, inni sak temene ingsun uridu iku ngarepake ingsun antak muro ing yen to merintah panjenengan arriha ing angin, antah milani ing yen to nggawa apa arrihni ing ingsun ila sini maring negara Cina. Maka kemudian ketika malaikat maut itu pergi, hilang, pergi, ya, maka kemudian pemuda itu tadi berkata kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni uridu an ta'murur rih, sesungguhnya aku menginginkan agar engkau memerintahkan angin, agar angin itu membawa aku ke negeri Cina. Nah, jadi seperti itu, saking takutnya ini pemuda. Kemudian fa'amara mongko perintah alaihi salam sapa Nabi Sulaiman alaihi salam ar-riha ing angin. Fahamalathu mongko nggawa apa ar-rihu ing syab ila sini maring negara Cina. Maka kemudian diperintahkanlah angin, wahai angin bawalah pemuda ini ke negeri Cina, ya, dibawa udah. Kemudian fa'ada mongko bali malakul maut sapa malaikat maut ila Sulaiman alaihissalam maring Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kemudian malaikat maut kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Fasa'alahu an sababi nadharihi ila syab. Fasa'alahu mongko takon sapa Nabi Sulaiman, takon hu ing malakul maut an sababi nadharihi saking sebabe ningaline malaikat maut ila syabi maring cahna. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut tentang penglihatannya malaikat maut terhadap pemuda tadi itu. Kemudian faqala mongko dawuh sapa malakul maut, inni sak temene ingsun umirtu iku den perintah ingsun an akbida ing yen to njabut ingsun ruhahu ing ruhe syab fi dzalikal yaum ing dalam mengkono-mengkono dina fi sini ing dalam negara Cina. Faraaituhu mongko ningali ingsun hu ing syab indaka ing dalam sandinge panjenengan. Fata'ajjabtu mongko gawa ingsun min dzalika saking mengkono-mengkono raaituhu indaka. Fa akhbarahu maka kemudian dijawab malaikat maut, kemudian malaikat maut berkata, inni umirtu an akbidha ruhah, sesungguhnya aku diperintah untuk mencabut rohnya pemuda tadi itu, ya, pada hari itu fisri ini di negeri Cina. Fara'aitu, maka kemudian aku melihatnya
ada di samping kamu. Fata'ajjabtu min dzalik. Maka kemudian aku kaget kenapa orang ini ada di samping kamu. Jadi seperti itu. Ini jawaban malaikat maut. Kemudian fa akhbaruhu mongko ngabarake sapa Nabi Sulaiman hu ing malaikat maut bi qissatihi kelawan ceritane asyab min kaunihi saking onone syab. Saking onone syab sa'alahu iku nyuwun sapa asyab hu ing Nabi Sulaiman an ya'mura ing yen to perintah sapa Nabi Sulaiman ar-riha ing angin litahmilahu drapun yen to nggawa apa ar-rihu ing asyab ila sini maring negara Cina. Maka kemudian Nabi Sulaiman pun mengabarkan kepada malaikat maut tentang kisah atau ceritanya apa yang telah dikatakan oleh pemuda tadi, bahwasanya pemuda tadi itu meminta kepada Nabi Sulaiman agar Nabi Sulaiman itu memerintahkan kepada angin agar angin itu membawa orang pemuda tadi itu membawanya ke negeri Cina. Kemudian qala malakul maut mongko dawuh sapa malakul maut, malaikat maut. Fa ana mongko utawi ingsun qabattu iku wis njabut sapa ingsun ruhahu ing ruhe asyab fi dzalikal yaum ing dalem mengkono-mengkono dina fiswini ing dalem negara Cina. Maka kemudian malaikat maut pun berkata, sesungguhnya aku telah mencabut ruhnya pada hari itu di negeri Cina. Jadi pemuda itu meminta kepada Nabi Sulaiman agar Nabi Sulaiman memerintahkan angin agar angin itu membawanya ke negeri Cina. Supaya apa? Supaya lolos daripada malaikat maut. Tetapi ternyata malaikat maut itu sudah menunggu di Cina, di negeri Cina untuk mencabut nyawanya. Jadi seperti itu. Wa fi khabari akhar, wa fi khabarin akhar, lan iku ing dalem khabar kang weneh. Anna malakul mauti utawi sak temene malaikat maut, lahu iku kedue malaikat maut, awanun utawi pira-pira pembantu, pira-pira kang nulungi. Jadi disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya malaikat maut itu juga memiliki pembantu, juga memiliki penolong yang sing nulungi, yang membantu malaikat maut. Yakumuna kang padha jumeneng sapa awan baina yadaihi ing dalam ngarepe malaikat maut. Biqabdil arwahi kelawan jabut pira-pira ruh. Ala tara ana ta ora ningali sira annahu sak temene kelakuan. Ru'ya iku den riwayatake apa anna rajulan sak temene wong lanang. Alqa iku maca sapa rajul ala lisanihi ing atase lisane rajul maca Allahumma ighfirli wa li malaki syamsi. Allahumma duh Allah ighfirli mugi ngapura tuan li maring ingsun wali malakil mauti lan maring malaikat srengenge, malaikat matahari. Jadi seperti ini. Jadi ada suatu kisah lagi bahwasanya ada seseorang laki-laki yang setiap harinya itu selalu membaca doa Allahumma ighfirli wali malakil maut. Ya Allah ampunilah aku wali malakil maut, dan ampunilah juga malaikat matahari, maksudnya malaikat yang dipasrahi untuk menjaga matahari. Nah, kemudian fasta'dzana mongko amrih izin hadzal malaku sapa ikilah malaikat rabbahu ing pangerane malak fi ziyaratihi ing dalam ziarane rajul. Maka kemudian akhirnya malaikat yang menjaga matahari itu meminta izin kepada Allah, ya, meminta izin kepada Allah untuk berziarah atau untuk menemui pemuda tadi itu, orang yang berdoa tadi itu. Falamma nazala moko ing dalem semangsane temurun malakus syamsi sapa malaikat srengenge alaihi ing atase rajul. Kala mengko dawuh sapa malaikat lahu maring rajul. Annaka ing sak temene sira tuksiru iku ngekehake sapa sira addu'a ing donga li kedue ingsun. Fama mongko iku apa hajatuka utawi hajat sira. Kala mongko jawab sapa rajul hajati utawi hajat ingsun antah milane iku yen to nggawa sapa sira ni ing ingsun ila makanika maring panggonan sira. Fa ana mongko utawi ingsun uridu iku ngarepake ingsun antas ala ing yen to takon sapa sira li krana ingsun malakal mauti ing malaikat maut. Ayyukhbirani ing yen to ngabarake sapa malaikat maut ni ing ingsun
Biktirobi ajali kelawan parke ajal ingsun, parke mati ingsun. Maka kemudian ketika ketika malaikat matahari itu turun kepada orang laki-laki tadi, kemudian qala lahu, malaikat matahari tadi berkata kepada orang laki-laki tadi itu, annaka tukthirud du'a li fama hajatuka, sesungguhnya engkau telah memperbanyak doa untukku, fama hajatuka, apa hajatmu? Maka kemudian orang laki-laki tadi menjawab, qala, hajatku yaitu engkau bawa aku ke tempatmu, yaitu di tempatnya matahari, karena sesungguhnya aku menginginkan meminta tolong kepada engkau agar engkau bertanya kepada malaikat maut, agar malaikat maut mengabarkan kepadaku biktirobi ajali, tentang dekatnya ajalku, kapan dekatnya ajalku. Jadi seperti itu. Maka kemudian qala fahamalahu, qala mengko dawuh sapa rawi, maksudnya yang meriwayatkan cerita ini, fahamalahu mengko nggawa sapa malakus syamsi hu ing rajul, wa aqadahu lan ngelungguhake sapa malakus syamsi hu ing rajul, maqadahu ing panggonane malakus syams minasyamsi saking srengenge. Tsumma dzahaba mengko nuli budalan sapa malakus syams ila malakil mauti maring malaikat maut. Wa dzakara lan nutur sapa malaikat lahu maring malaikat maut, anna rajulan ing satemene wong lanang mimbani Adam saking keturunan Nabi Adam, itu manusia kita ini. Alqa iku maca sapa rajul ala lisanihi ing atase lisane rajul, ayyakula ing yen to ngucap sapa rajul kullama shalla, ing dalem semangsane maca sapa rajul Allahumma ing lafaz Allahumma gfirli wa li malakil maut, Allahumma tu Allah ighfirli muga ngapura tuwan li maring ingsun, wa li malakil mauti lan maring malaikat srengenge. Faqat talaba minni mongko teman-teman nuprih, mongko teman-teman jaluk sapa rajul minni saking ingsun, an atluba ing yen to jaluk sapa ingsun mingka saking sira, an tu'limahu ing yen to meruhake sapa sira hu ing rajul, mata ing dalem kapan yakrobu parek ajaluhu opo ajale utawa matine rajul, liyata'ahaba drapun yen to cawis-cawis sapa rajul lahu krana ajaluhu. Maka kemudian yang meriwayatkan cerita ini juga berkata, qala fahamalahu wa aq'adahu maq'adahu minasyams. Akhirnya dibawa itu laki-laki tadi itu, laki-laki dibawa oleh malaikat matahari dan kemudian didudukkan di tempatnya, yaitu di matahari. Ya, jadi duduk di atas matahari. Kemudian tsumma dzahaba ila malakil maut. Kemudian malaikat matahari tadi itu mengabulkan permintaannya, tapi maksudnya itu minta tolong ya, minta tolong. Bukan berarti orang laki-laki tadi itu berdoa kepada malaikat matahari, bukan, tapi minta tolong agar malaikat matahari itu pergi kepada malaikat maut ya, supaya untuk bertanya kapan tiba waktu ajalnya. Jadi seperti itu maksudnya. Maka kemudian pergilah malaikat matahari kepada malaikat maut. Kemudian wa dzakara lahu anna rajulan min bani Adam, kemudian malaikat matahari tadi itu bercerita kepada malaikat maut bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki dari keturunan Nabi Adam yang setiap harinya selalu membaca dengan lisannya, membaca doa Allahumma gfirli wa li malakil maut, yaitu dia mendoakan dirinya dan juga mendoakan aku. Maka kemudian faqat talaba minni, maka kemudian orang tadi itu meminta tolong kepadaku ya, an atluba minka, supaya aku meminta tolong kepadamu, antuk limahu mata yaqrabu ajaluhu, agar engkau memberitahukan kepadanya kapan waktu dekatnya kematian orang laki-laki itu, liyata'ahabalahu, supaya orang itu bersiap-siap untuk ajalnya, untuk kematiannya. Jadi seperti itu. Fanadhara malakul maut, fanadhara mongko ningali malakul mauti sapa malaikat maut fi kitabihi ing dalem kitabe malaikat maut, catetane malaikat maut. Faqala mongko dawuh sapa malaikat maut, hayhat inna li sahibika sya'nan 'aziman, hayhat adoh banget, inna li sahibika, sak temene iku kedue kancane sira, sya'nan ana tingkah aziman kang agung, wa annahu lan sak temene rajul
La yamutu iku ora bakal mati sapa rajul hina hatta jadrisa sehingga lungguh sapa rajul majlisaka ing nggon lungguhe sira minasyamsi saking srengenge. Kemudian malaikat maut berkata, sesungguhnya laki-laki ini tidak akan mati sehingga dia bisa duduk di tempat dudukmu, yaitu di matahari. Kemudian qala mengko dawuh sapa malakus syams, malaikat srengenge, malaikat matahari kemudian menjawab, qad jalasa majlisi minha. Qad jalasa teman-teman lungguh sapa rajul majlisi ing panggonan lungguhe ingsun minha saking srengenge. Sungguh dia telah duduk di tempatku, yaitu di matahari. Faqala malakul mauti, mongko jawab sapa malaikat maut, tuwfiya inda rusulina ala dzalik wa hum la ya'lamun. Tuwfiya den wafatake atau den pateni sapa rajul inda rusulina ing dalam ngersane pira-pira utusan kita, ala dzalika ing atase mengkono-mengkono asyams, wa hum hale utawi rusulina la ya'lamuna iku ora padha weruh sapa kabeh rusulina. Jadi seperti itu. Kemudian malaikat maut juga berkata kepadanya, sungguh dia telah dicabut nyawanya di tempat itu, yaitu di matahari, oleh utusan-utusan kita. Maksudnya yaitu pembantu-pembantu kita. Artinya malaikat maut itu juga memiliki pembantu dalam mencabut nyawa. Wa fil khabari lan iku ing dalam hadis anin nabi alaihi salam, saking nabi alaihi salam, kanjeng nabi alaihi salam, qala dawuh sapa kanjeng nabi, ajalul bahaim utawi pira-pira ajale pira-pira raja kaya, matine raja kaya, hewan-hewan ternak maksudnya, kulliha yuskabiyane bahaim iku fi dzikrillah taala ing dalam zikir ing Allah taala. Dalam satu hadis bahwasanya Nabi Muhammad juga bersabda, ya, ajal atau kematiannya hewan-hewan ternak, hewan-hewan, ya, semuanya hewan-hewan ternak itu tergantung pada zikir kepada Allah taala. Fa idza taraku mongko ing dalem nalikane padha ninggal sapa bahaim zikrullah ing zikir maring Allah, qabadha mongko njabut Allahu sapa Allah arwahahum ing ruhe bahaim. Maka ketika para hewan-hewan itu udah berhenti berzikir kepada Allah, udah enggak mau lagi berzikir kepada Allah, maka ketika itu Allah mencabut ruhnya. Walaisalan ora ana li malakil mauti iku kedue malaikat maut min dzalika saking mengkono-mengkono bahaim syai'un apa suwi-wiji. Ya, jadi kalau masalah urusan mencabut ruhnya hewan, malaikat maut itu bukan urusannya. Jadi urusan malaikat maut itu mencabut roh-roh yang lain, mencabut arwah jin, arwahnya manusia, malaikat dan yang lainnya. Ya, jadi untuk masalah hewan, malaikat maut itu bukan urusannya. Waqad qila lan teman-teman den dawuhake apa anallahu taala sak temene Allah taala huwa ya Allah qabidul arwahi iku zat kang jabut pira-pira ruh. Wa innama udhifa lan angin pastene den sandarake zalika apa mengkono-mengkono qabdul arwah ila malakil mauti maring malaikat maut. Kama udhifa kaya oleh den sandarake al qatlu apa mateni ilal qatili mangke maring wong kang mateni, wal mautilan mati ilal amrodi maring pira-pira penyakit, pira-pira lara. Wa ala hadza lan iku ing atase mengkene-mengkene innallaha ta'ala huwa qabidul arwah yadullu nutuhake qaul ta'ala apa dawuhe Allah ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allahu utawi Allah yatawaffa iku kang mafatake sapa Allah al anfusa ing pira-pira awa-awaan hina mautiha ing dalem nalikane matine anfus. Wallahu utawi Allah a'lamu iku luwih pirsa sapa Allah. Ada pendapat lagi yang mengatakan bahwasanya yang mencabut seluruh nyawa, seluruh ruh itu adalah Allah, baik ruhnya manusia ataupun ruhnya hewan ataupun ruhnya jin, itu Allah. Kenapa? Karena malaikat maut pun nggak tahu kapan malaikat maut akan mencabut nyawa seseorang kecuali dikasih tahu oleh Allah. Jadi seperti itu. Kama udhifal qatlu ilal qatil, sama seperti halnya ada seseorang yang terbunuh, ya, orang yang terbunuh itu sudah dicabut nyawanya oleh Allah, ya, melalui malaikat
maut, akan tetapi disandarkan kepada al-qatil, orang yang membunuh. Nah, maksudnya seperti itu. Sebenarnya yang membunuh itu bukan orang yang membunuh itu. Yang membunuh orang itu sebenarnya bukan orang yang membunuh itu. Walaupun pada hakikatnya orang tadi itu dibunuh, beneran dibunuh. Tapi pada hakikatnya orang tadi itu telah dicabut nyawanya oleh Allah melalui malaikat maut. Akan tetapi disandarkan kepada orang yang membunuhnya. Dalil yang mengatakan bahwasanya Allah yang mencabut nyawa itu qauluhu ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, bahwasanya Allah yang mematikan setiap yang bernyawa hina mautiha, ketika sudah sampai kematiannya. Seperti itu. Al-babu sadisu fi dzikri jawabir ruh, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, fa ya rabbi irhamni bihusnil khatimah.